से बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा उनको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत को उनकी बात सुननी चाहिए, समझना भी चाहिए और इसके लिए जहाँ भी कानून साजी की ज़रूरत हो करना भी चाहिए। अच्छा सर मुझे ये बता दीजिएगा कि कोरोना वायरस आने के बाद वज़ीर आज़म ने जो पहला खिताब किया उसमें उन्होंने कहा था कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। उसके बाद मुताबिक बाद जो उन्होंने खिताब किया उसमें कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब कल जो उन्होंने खिताब किया उन्होंने एक लॉकडाउन की नई चीज़ मुताबिक कराई जिसमें हॉट स्पॉट और सिलेक्टेड लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो बहैसियत आप सेनेटर और सीनियर सियासतदान के तौर पर हमें और आवाम को बता दें ये नई वजह क्या है, हॉट स्पॉट और सिलेक्टेड लॉकडाउन ये क्या चीज़ है, आवाम क्या समझेगी? क्योंकि इस तमाम सिनारियों में सिर्फ एक चक्की वो समझ में आते हैं, लॉकडाउन की मुख्तलिफ शक्लें जो है वो समझ में नहीं इसका आती। नाम सेलेक्टेड है। आपका नाम क्या है? वसीम इफ्तिखार नाम है, पब्लिक न्यूज़। अच्छा इफ्तिखार भाई, हुकूमत और ख़ासकर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म जो ऐलान करे कि मैंने ये काम करना है तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि कम से कम वो काम तो नहीं करेगा। जिस काम के बारे में कहे कि हमने ये बिल्कुल नहीं करना है तो उसी के लिए तैयारी करे, हुकूमत वही काम करती है। अब जिस रात उन्होंने ऐलान किया कि लॉकडाउन नहीं होगा तो अगली सुबह तो लॉकडाउन था ना जी, पूरे मुल्क में था। इसलिए आप इसको सीरियस ना ले और देखिए कि आगे क्या होता है। बिल्कुल सीरियस और ना ले, आपको परेशानी की अगर आपको जरूरत है। सेलेक्टेड का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो सेलेक्टेड वजीर आजम का मतलब तो आता है ना समझ में। अच्छा फिलहाल तो मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की कोरोना वायरस आने के बाद कोई एक हतमी पॉलिसी नज़र नहीं आती। 5 महीने से ड्रैप गायब है, मास्क की कीमतों को रेगुलेट नहीं किया जा रहा। जो चीज़ 80 रुपये का मास्क मिलता था वो 800 से 1500 रुपये का डब्बा फरोख्त होता रहा। उसी के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जो 2000 का था वो 8000 के अंदर शहर कराची में हो रहा है। तो ये जो कीमतें हैं हुकूमत गायब रही, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, असातिज़ा नौकरियों से फारिग कर दिए गए, 3-3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं। तो ये जो सारी सूरत हाल है उस पर आपका क्या कहना है? और कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उसकी आज़ादुल शुमार से आप मुत्तफिक हैं या उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है? पहली बात तो यह है कि हुकूमत के जो आदाद शुमार है ये ठीक नहीं है, मशकूक है। दूसरी बात है जो मास्क के हवाले से हुकूमत कहते हैं कि इस्तेमाल करे और लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी के साथ मास्क ख़रीदने के लिए पैसा है? ये तो अगर हुकूमत कम से कम कोई 10 करोड़ मास्क कोई कीमती चीज़ तो नहीं है बहुत ज़्यादा, वो जीटी रोड पे लोगों को देते, मोटरवे पे लोगों को देते, हवाई अड्डों पर लोगों को देते, मार्केट में लोगों को देते, कम से कम ये मुफ्त होता, हर कोई इसको इस्तेमाल करता। लेकिन जब आपने मास्क के लिए कहा भी और उसकी कीमत में इजाफा भी किया तो इसका मतलब यही हुआ कि आप खुद नहीं चाहते हैं कि लोग मास्क इस्तेमाल। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो बात आपने की बहुत अहम है। मेरे अपने मालूमात, मुशाहिदे और रोज़ के डीलिंग की वजह से लोगों के साथ लोग रो रहे हैं, गैस सिलेंडर के लिए मिलता नहीं है, वेंटिलेटर के लिए तो कम से कम वज़ीर आज़म का सिफारिश चाहिए, अवेलेबल नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उसके टिकट के लिए भी आपको वफाकी मिनिस्टर से सिफारिश करवाना पड़ेगा, फिर भी मशकूक है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हुकूमत ने हैंड्स अप किया है और इमरान साहब कहते हैं कि बस लोग अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखें, हमारी तरफ से खुदा हाफिज है। बिल्कुल। ये बता दीजिए कि जो पेट्रोल का एक बहरान हुआ है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन की जमातें कह रही थी कि गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, उस पर थोड़ी सी नजरसानी कर दी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि क्या आपसे ऑपोजिशन जमातों ने बजट के हवाले से बात की, क्योंकि दीगर जो जमातें हैं वो भी इस बजट को मंजूर नहीं कर रही हैं, इसके ऊपर उनकी पॉजिटिव राय नहीं है। देखिए, बजट के बारे में मेरी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ राबिता है और जब सेशन होगा हम इंशाअल्लाह एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएंगे और उस पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ लाएंगे। और मेरा राबिता हुआ है पीपल पार्टी के बिलावल साहब के साथ, जनाब एहसन इकबाल के साथ भी, JUI की मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, इन तमाम के साथ हमारा राबिता है। लेकिन
خود آپ کے سندھ میں تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں بھی ان کی کارکردگی جو ہے خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر آج پی ٹی آئی ہے، کل پیپل پارٹی تھی، اس سے پہلے مسلم لیگ تھی، یہ ایک ہی دربار کے فقیر اور ملنگ ہے، سبھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اشارے اور ایڈوائس پر چل رہے ہیں۔ اس ملک کو اب ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے اور ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ صاحب میرا سوال ہے آپ سے، کہاں ہیں آپ؟ اچھا، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کرونا وائرس انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا، لیکن لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، نہ وفاقی حکومت نے بھی سنجیدہ نہیں لیا، اور صورتحال خراب ہوتی جا رہی۔ آپ کے خیال میں کہ سنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرفیو لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ کنٹرول ہو جائے؟ آپ اس طرح کا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں، پہلے لاک ڈاؤن تو ضروری ہے کہ وزراء کے منہ کو ہو جائے، زبان کو، اس لیے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو بھی سیاسی کیا، ٹڈی دل کو بھی متنازع بنایا۔ حال یہ ہے کہ ٹڈی دل کے آپس میں بڑا اتفاق ہے، 50 کلومیٹر یہ ایک قطار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، اور سپرے ہونے کے باوجود بھی جو زخمی ٹڈی دل ہو وہ بھی اپنے اس جھنڈ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وبا کے دوران بھی آپ کے وزراء میں اتنا ہی شعور نہیں ہے جتنے ٹڈی دل کے درمیان ہے۔ تو پہلے لاک ڈاؤن کے ان کی زبانوں کا ہونا چاہیے، اور یہ جو ماسک انہوں نے پہنے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کو بھی اور اپنی زبان کو بھی ماسک ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اب تک ایک پالیسی اختیار نہ کر سکی، اور ایک پالیسی، ایک بیانیہ، ایک پروگرام نہ بنانے کی وجہ سے کرونا وائرس کو فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کو نقصان ہو رہا ہے۔ باقی کرفیو کے بارے میں خود حکومت نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، تو ویسے ہوائی تیر چلانا مناسب بھی نہیں ہے۔ باقی آکسیجن سلنڈر کی جو بات آپ نے کی بہت اہم ہے۔ میرے اپنے معلومات، مشاہدے اور روز کے ڈیلنگ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں، گیس سلنڈر کے لیے ملتا نہیں ہے، وینٹیلیٹر کے لیے تو کم از کم وزیر اعظم کا سفارش چاہیے، اویلیبل نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس کے ٹکٹ کے لیے بھی آپ کو وفاقی منسٹر سے سفارش کروانا پڑے گا، پھر بھی مشکوک ہے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس وقت حکومت نے ہینڈز اپ کیا ہے، اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ بس لوگ اپنی صحت کا خود ہی خیال رکھے، ہماری طرف سے خدا حافظ ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل۔ یہ بتا دیجیے کہ جو پیٹرول کا ایک بحران ہوا ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر دی۔ اور دوسرا میرا کوشچن یہ کہ کیا آپ سے اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس بجٹ کو منظور نہیں کر رہی ہیں، اس کے اوپر ان کی پازیٹیو رائے نہیں ہے؟ دیکھیے، بجٹ کے بارے میں میری تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے، اور جب سیشن ہوگا ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ موقف اپنائیں گے اور اس پر ایک مشترکہ موقف لائیں گے۔ اور میرا رابطہ ہوا ہے پیپل پارٹی کے بلاول صاحب کے ساتھ، جناب احسن اقبال کے ساتھ بھی، جے یو آئی کی مولانا عبدالغفور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ لیکن خود آپ کے سندھ میں تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو یہاں بھی ان کی کارکردگی جو ہے خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر آج پی ٹی آئی ہے، کل پیپل پارٹی تھی، اس سے پہلے مسلم لیگ تھی، یہ ایک ہی دربار کے فقیر اور ملنگ ہے، سبھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اشارے اور ایڈوائس پر چل رہے ہیں۔ اس ملک کو اب ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے اور ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ صاحب میرا سوال ہے آپ سے، کہاں ہیں آپ؟ اچھا، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کرونا وائرس انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔
इससे पहले सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन लोगों ने उसको संजीदा नहीं लिया, न वफाकी हुकूमत ने भी संजीदा नहीं लिया और सूरत हाल ख़राब होती जा रही। आपके ख्याल में कि संजीदा न होने की वजह से क्या कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है ताकि इस पर कंट्रोल हो जाए? आप इस तरह का मुतालबा करेंगे? देखिए, पहले लॉकडाउन तो ज़रूरी है कि वज़रा के मुंह को हो जाए, ज़ुबान को, इसलिए कि इन्होंने लॉकडाउन को भी सियासी किया, टिड्डी दिल को भी मुतनाज़ा बनाया। हाल ये है कि टिड्डी दिल के आपस में बड़ा इत्तेफाक है। 50 किलोमीटर ये एक कतार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, और स्प्रे होने के बावजूद भी जो ज़ख्मी टिड्डी दिल हो वो भी अपने उस झुंड के साथ उड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वबा के दौरान भी आपके वज़रा में उतना ही शऊर नहीं है जितने टिड्डी दिल के दरमियान है। तो पहले लॉकडाउन के इनकी ज़ुबानों का होना चाहिए। और ये जो मास्क इन्होंने पहने हैं, मैं कहता हूँ कि अपने अल्फाज को भी और अपनी ज़ुबान को भी मास्क डालें। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अब तक एक पॉलिसी इख्तियार न कर सकी, और एक पॉलिसी, एक बयानिया, एक प्रोग्राम न बनाने की वजह से करोना वायरस को फ़ायदा हो रहा है और आवाम को नुकसान हो रहा है। बाकी कर्फ्यू के बारे में ख़ुद हुकूमत ने कोई फ़ैसला ही नहीं किया है, तो वैसे हवाई तीर चलाना मुनासिब भी नहीं है।